तो दर्शक बंधु जदि आपण मैंने आपण झीओं ना गोटे सुकन्या खाता खोली सुकन्या योजना रे आपण झीओं ना टंका रखुंट ताले ए भिडियोटी आपण बहुत इंपोर्टाट होगा जाऊँगी कहीं आज ए भिडियो रे आपण मानक कहबी जे आपण मैंने सुकन्या खाता रे मासकू किंबा 3 मास को थरे किंबा 6 मास को थरे किंबा वर्ष को थरे जेतिकी भी टंका आपण मैंने रखुंट से टंका बदल रे आपण मैंने केते टंका पाइबे तार हिसाब किताब आपण माने केमिति करि परिबे संपूर्ण डिटेल्स आज रो ए वीडियो रे मु आपण माने को कहिबी बा आपण माने को सिखेइबी जे केमिति आपण माने मात्र 2 मिनिट रे तार हिसाब किताब करि परिबे जेमिति कि जदि हमें एग्जांपल रे कहिबा जे जदि आपण माने मास को 250 टंका रखुचंती किबा मास को 500 टंका रखुचंती किबा मास को 1000 टंका रखुचंती किबा मास को 3000 टंका रखुचंती किबा मास को 5000 10000 जहां भी आपण माने टंका सुकन्या खाता रे रखुचंती से टंका बदल रे आपण माने केते टंका पाइबे तार हिसाब आपण माने केमिति अति सहज रे करि परिबे ताहा मु आपण माने को सिखेइबी एवं ता सहित मु आपण माने को कहिबी जे आपण माने 6 लाख टंका केमिति पाइबे 17 लाख टंका केमिति पाइबे 30 लाख टंका केमिति पाइबे 60 लाख टंका आपण माने केमिति पाइबे तो वीडियोटी आपण को पई बहुत बहुत इंपोर्टेंट अटे वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिबे एवं ता सहित वीडियो को गोटे लाइक करिकी चैनल को मध्य सब्सक्राइब कर नेबे तबे दर्शक बंधु चलंतु आउ देरी न करी फटाफट आमे वर्तमान देखिबा जे आपण माने जदी मास को 250 टंका लेखाए सुकन्या योजना रे रखुचंती बा सुकन्या खाता रे रखुचंती ताहाले आपण माने टोटल 15 वर्ष परे केते टंका पाइबे तार हिसाब आपण माने केमिति करि परिबे किंतु ता पूर्वरु आपण माने को सबठारु प्रथमे एठी गोटे पॉइंट बुझिबा पाई पड़िबो जे आपण माने जानिथिबे सुकन्या योजनार नियम अनुसार आपण माने जेबे खाता खोलिबे सही खाता खोलिबाटारु नै कि 15 वर्ष पर्यंत आपण माने टंका रखिबे एवं खाता जेबे खोलिथिबे तार 21 वर्ष परे जाई कि आपण माने को टंका मिलिबो तो ए 15 वर्ष पर्यंत आपण माने टंका रखिबे आउ 6 वर्ष गवर्नमेंट पाखरे से टंकाटा होल्ड हेइ कि रहिबो एवं से 6 वर्षर सुध मध्ये आपण माने को मिलिबो जदि हमें कहिबा सुध वर्तमान समय रे सुकन्या योजना रे आपण माने को 8.2% रो सुध हार प्रदान करा जाउची एवं ता सहित मन रखिबे सुकन्या योजना रे जदि आपण आपण को जियो कना रे गोटे खाता खोलुछंती ताहाले आपण माने मिनिमम 250 टंका बा 250 टंका वर्ष को रखि परिबे एवं मैक्सिमम आपण माने 1.5 लाख टंका आपण माने सुकन्या खाता रे रखि परिबे आठो अधिक आउ रखि परिबे नाही एटा आपण माने समस्त क्लियर होई गले तो चलंतु वर्तमान आमे हमरो हिसाब को जिबा बा केमिति आपण माने हिसाब करिवे सेटा वर्तमान मु आपण माने को सिखौची तो देखंतु सेति पई सिंपल आपण माने कोन करिवे आपनकर मोबाइल फोन को आपण माने बाहर करिवे एवं आपनकर मोबाइल फोन रे आपण माने क्रोम ब्राउजर को ओपन करिवे एवं क्रोम ब्राउजर को ओपन कला परे सिंपल आपण माने एठी सर्च बार रे सर्च करिवे सुकन्या कैलकुलेटर लिखि कि आपण माने सिंपल सर्च करिवे सुकन्या कैलकुलेटर लिखि कि जेमिति सर्च करिवे सिंपल आपण माने तळकु स्क्रॉल करिवे तळकु स्क्रॉल कला परे देखंतु एठी एसबीआई रो गोटे आपनकर ऑफिशियल वेबसाइट आसुची सिंपल आपण माने ता ऊपर टच करिवे ता ऊपर जेमिति आपण माने टच करिवे देखंतु आपनक सामने रे एमिति किछि इंटरफेस पळे आसीबो जेमिति आपण माने स्क्रीन रे देखि पारुछंती तो एही वेबसाइट रो डायरेक्ट लिंक ए वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे किबा हमर टेलीग्राम चैनल रे मु पठाई देबी तो सही लिंक रे टच करिकि सीधा सळक आपण माने एही वेबसाइट को आसी परिबे एवं आपण माने केते टंका रखिले केते टंका पाइबे सुध केते आपण माने को मिलिबो तार संपूर्ण हिसाब किताब आपण माने एठू करि परिबे तो केमिति करिवे आपण माने को मु गोटे डेमो करिकि देखाइ दउची जेमिति कि देखंतु प्रथमे आपनकर रेखा जाईची सिलेक्ट फ्रीक्वेंसी अर्थात आपण माने एठी जेमिति टच करिवे मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली चारोटी ऑप्शन आपनकर आसिला तो जदि हमें कहबा मंथली कथा तो जदि आपण माने सुकन्या खाता रे मासो को मास टंका रखुछंती ताहाले मंथली को आपण माने सिलेक्ट करिवे जदि आपण माने 3 मास को थरे सुकन्या खाता रे टंका रखुछंती ताहाले आपण माने क्वार्टरली को सिलेक्ट करिवे तापरे जदि आपण माने 6 मास रे थरे सुकन्या खाता रे टंका रखुछंती ताहाले आपण माने एठू हाफ ईयरली को सिलेक्ट करिवे आ जदि
वर्षकु थरे आपण माने सुकन्या खाता टंका रखुचंती ताहाले आपण माने ईयरली को सिलेक्ट करिवे क्लियर हे गले तो मो एठी मंथली को सिलेक्ट करूची जेमिति मो मंथली को सिलेक्ट करिवि तापरे देखंतु ता तळ स्टेप रे आपण को आसिला एंटर इंस्टॉलमेंट अमाउंट अर्थात आपण माने जदि मासकु मास टंका दउछंती केते टंका आपण माने जमा करूछंती सुकन्या खाता रे सेटा आपण माने देबे तो मिनिमम आमे एठी केते कहिचे 250 टंका आपण माने जमा करि परिबे तो आमे वर्तमान एठी 250 टाइप कर देले 250 लिखला परे सिंपल आपण माने तळ को आसीबे एठी देखंतु सबमिट आपनकर ऑप्शन अछि सबमिट बटन ऊपर टच करिवे जेमिति आपण माने सबमिट बटन ऊपर टच करिवे देखंतु आपनकर डिटेल्स पळे आसिला जे टोटल आपण माने 15 वर्ष रे केते टंका जमा करिवे 45000 टंका जमा करिवे तो मोट केते रखिबे आपण माने जदि मासकु मास 250 टंका आपण माने दउछंती टोटल 15 वर्ष रे आपण माने 45000 टंका सुकन्या खाता रे रखिबे ताहाले आपनकर टोटल अमाउंट आपण माने केते पाइबे देखंतु जदि हमें कहिबा 1,38,653 टंका 1,38,653 टंका आपण माने समूल सुध आकार रे पाइबे जदि हमें कहिबा सुध कथा ताहाले केवल सुध आपण माने 93,653 टंका केवल सुध पाइबे अर्थात आपण माने 45,000 टंका रखिले किंतु सुध केते पाइले ता दुई गुण रो भी अधिक टंका केवल आपण माने सुध पाइले एटा आपण माने क्लियर गले जतिकी टंका आपण माने रखिबे ता दुई गुण रो भी अधिक आपण माने केवल सुध पाइले तो वर्तमान आपण माने डेमो देखि देले जे केमिति आपण माने हिसाब करिवे को वेबसाइट को जाई कि हिसाब करिवे केमिति कोन करिवे आपण माने को देखै देली तापर चलंतु वर्तमान मु निजे आपण को वर्तमान एठी कैलकुलेशन करि कि देखौची जे आपनकर जदि 250 टंका हमें रखिले टोटल हमें केते 45000 रखिले केते पाइले 1,38,653 टंका तापर जदि हमें कहबा जदि हमें मास को 500 टंका लेखाए रखुचे ताहाले हमें केते टंका पाइबा वर्तमान तार हिसाब करिबा तो जदि हमें मास को 500 टंका लेखाए रखुचे ताहाले टोटल हमें केते रखिले 15 वर्ष रे 90,000 टंका हमें रखिले 90,000 टंका हमें रखिले केते टंका हमें पाउचे 2,77,306 टंका 2,77,306 टंका हमें पाउचे केवल सुध हमको केते मिलुचे एठी 1,87,306 टंका 1,87,306 टंका केवल हमको सुध मिलुचे जदि हमें केवल सुकन्या खाता रे मासकु 500 टंका हम झियोंक नारे रखि दउचे एटा आपण माने बुझी गले तापर जदि हमें आउ गोटे स्टेप आगो को जाउचे जदि हमें मासकु 700 टंका केवल सुकन्या खाता रे रखुचे ताहाले हमें केते टंका वर्तमान पाइबा तार हिसाबटा वर्तमान हमें करिबा तो देखंतु एठी मु 700 टाइप कर दउची देन सबमिट करूची तो जदि हमें 700 टंका लेखाए मासकु सुकन्या खाता रे रखुचंती ताहाले हमें 15 वर्ष रे 1,26,000 टंका सुकन्या खाता रे रखिले टोटल हमें केते पाइले 3,88,228 टंका 3,88,228 टंका आपनकर पाइले 228 टंका हमें पाइले जदि हमें सुध कथा कहिबा ताहाले सुध आपण माने केते पाइबे 2,62,000 आपनकर रहिबो केते 228 टंका 228 टंका आपण माने रखुचंती केते 1,26,000 टंका रखुचंती ता डबल रु भी अधिक आपण माने केवल सुध पाउचंती एटा आपण माने बुझी गले तापरे वर्तमान हमें जिबा 1000 टंका तो जदि आपण माने 1000 टंका लेखाय मासकु सुकन्या खाता रे आपनको झियोंक नारे रखुचंती ताहाले आपण माने केते टंका पाइबे तो आपण माने रखिले केते टंका 1,80,000 टंका आपण माने सुकन्या खाता रे रखिले जदि मासको आपण माने 1000 टंका दउछंती आपण माने केते पाइबे 3,74,000 आपनकर रहिबो केते सॉरी आपनकर टोटल केते आसीबो 5,54,000 5,54,000 आपनकर रहिबो केते 612 टंका टोटल आपण माने पाइबे आउ आपनकर जदि कहबा सुध केते रहिबो 3,74,612 3,74,612 एटा केवल आपनकर सुध रहिबो तो देखंतु जदि आपण माने मासकु 1,000 टंका आपनक झियोंक नारे सुकन्या खाता रे रखुचंती ताहाले 15 वर्ष रे आपण माने टोटल रखिले केते 1,80,000 टंका रखिले आपण माने टोटल सुध केते पाइले 1,80,000 रे 3,74,612 टंका केवल सुध पाइले सुध आ मूल मिसी गले टोटल आपण माने केते पाइले 5,54,612 टंका अर्थात मोटा मोटी भगरे आपनकर पाखा पाखी 6 लाख टंका आपण माने पाइ जाउछंती तो निश्चिंत भाबरे जदि केवल आपण माने दिन को आपनकर केते टंका पडुची 34 टंका दिन को जदि आपण माने 34 टंका लेखाए सुकन्या खाता रे रखिले
से हिसाब रे मासको 1000 टंका हे गला ताहाले आपण माने 5 लाख टंका भाई पाई जिवे अर्थात मोटामोटी भाव में 5.5 लाख रु अधिक माने 6 लाख टंका आपण माने पाई जिवे एटा आपण माने समस्त बुझी गले तापरे वर्तमान आमे आगो को जिबा एवं देखिबा जे जदी आपण माने पर डे अर्थात दिन को जदी आपण माने 40 टंका लेखाय रखुछंती सुकन्या खाता रे अर्थात गोटे मास रे जदी आपण माने आपण को जियो को ना रे जो सुकन्या खाता खोलिछंती से खाता रे 1200 टंका लेखाय रखुछंती 1200 टंका लेखाय रखुछंती ताहाले आपण माने केते टंका पाइबे वर्तमान मो एठी कैलकुलेशन कर दउची तो देखंतु आपण माने टोटल रखिले केते 2,16,000 टंका आपण माने रखिबे 15 वर्ष रे 2,16,000 टंका आपण माने रखिले केते पाइबे टोटल आपण माने 6,65,534 टंका केते कहली मु आपनकर पाइबे आपण माने 6,65,534 टंका आपण माने पाइबे सुध आपनकर रहिबो केते 4,50,000 टंका 4,50,000 टंका केवल आपनकर सुध रहिबो तापर हमें फटाफट जिबा 1500 टंका को जदी आपण माने मास को 1500 टंका लेखाय सुकन्या खाता रे रखुचंती अर्थात दिन को जदी आपण माने 50 टंका माने केवल 10 टंका जदी आपण माने दिन को आ बढ़ाई दउचंती ताहाले आपण माने टोटल केते टंका रखिले 2,70,000 टंका आपण माने सुकन्या खाता रे रखिले केते टंका आपण माने पाइले 8,31,918 टंका आपण माने पाइले 15 वर्ष सॉरी 21 वर्ष परे आपण माने पाइबे एतिक टंका सुध आपनकर केते रहिबो खाली 5,61,918 टंका 5,61,918 टंका केवल आपण माने सुध पाई जिवे एटा आपण माने बुझी गले तापर जदी ताकू बढ़े कि आपण माने 2500 टंका करूछंती अर्थात जदी आपण माने आपण को जियो को ना रे मास को 2500 टंका लेखाय सुकन्या खाता रे रखुछंती ताहाले आपण माने टोटल रखिले केते 4.5 लाख टंका आपण माने रखिले बा 4,50,000 टंका आपण रखिले टोटल आपण माने केते पाउछंती 13,86,000 आपणकर रहउची केते 530 टंका आपण माने केवल पाउछंती टोटल एटा सुध आपणकर केते रहिबो 9,36,530 टंका एटा आपण माने बुझी गले तापरे जदी आपण माने 2500 जगह रे ताकू बढ़े कि 3,000 टंका लेखाय मास को करूछंती ताहाले आपण माने टोटल केते टंका पाइबे देखंतु आपण माने टोटल रखिले केते 5,40,000 टंका आपण माने टोटल रखिले 15 वर्ष रे टोटल आपण माने केते पाइबे 16 लक्ष आपनकर रहिबो 63,835 टंका 63,835 टंका आपण माने पाइबे 21 वर्ष परे एटा आपण माने बुझी गले सुध आपनकर केते रहिबो एठी 11,23,835 टंका आपनकर सुध रहिबो एटा आपण माने बुझी गले तापरे वर्तमान में जिबा आगो को हाउरी जे जदी आपण माने सुकन्या खाता रे मास को 4500 टंका रखुचंती बा 4,500 टंका लेखाय रखुचंती ताहाले टोटल आपण माने केते रखिले एठी टोटल आपण माने केते रखिले 8,10,000 टंका आपण माने रखिले 8,10,000 टंका आपण माने रखिले टोटल आपण माने केते पाइबे 24,95,000 आपनकर रहिबो केते 753 टंका 753 टंका आपण माने पाइबे सुध आपनकर रहिबो केते 16,85,753 टंका जदी 4500 जगह रे ताको आपण माने बढ़े कि 5,000 कर दउछंती अर्थात जदी आपण माने सुकन्या खाता रे मास को आपण को जियो कना रे 5,000 रखुछंती ताहाले आपण माने केते पाइबे एटा आपनकर होई जबो केते 9 लाख 15 वर्ष रे टोटल आपण माने 9 लाख टंका रखिले टोटल आपण माने केते पाइबे 27 लाख आपण माने 73,069 टंका पाइबे 27,73,069 टंका पाइबे सुध आपनकर रहिबो 18,73,069 टंका आ जदी ए 5,000 को बढ़े कि आपण माने 7,000 करूछंती 5,000 को बढ़े कि जदी माने 7,000 टंका मास को रखुछंती ताहाले आपण माने केते टंका रखिबे 15 वर्ष रे 12,60,000 टंका आपण माने रखिले सुकन्या खाता रे टोटल आपण माने केते पाइबे 38 लक्ष भाई पाइबे 38,82,000 आपनकर रहिबो 283 टंका सुध आपनकर केवल रहिबो 26 लक्ष टंका तापर सबुठारु बड़ अमाउंट जोटा आपनकर रहिछि 10,000 टंका तो जदि आपण माने 10,000 टंका लेखाय मास को सुकन्या खाता रे आपनक जियो को ना रे रखुचंती ताहाले टोटल आपण माने केते रखिले 18 लाख टंका आपण माने टोटल रखिले 18 लाख टोटल आपण माने रखिले 18 लाख रखिले तो आपण माने केते पाइबे 55 लाख टंका आपण माने पाई जिवे
देखंतु जदि आपण माने मासकू केवल 10,000 टंका आपणक झीओंक नारे सुकन्या खाता रे रखुछंती ताहाले आपण माने 55,46,118 टंका आपण माने पाइबे 118 टंका आपण माने पाइजिबे आ सबुठारु लास्ट आपणकर जोटा रहिबो एंडिंग पॉइंट आपणकर रहिबो आठारु अधिक टंकाटे भी आपण माने मासकू आ जमा करि पारिबे नाही सेटा हला आपणकर कते 12,500 टंका 12,500 टंका आपण माने जदि मासकू जमा करूछंती टोटल आपण माने रखिले केते 22,50,000 टंका आपण माने रखिबे 22,50,000 टंका आपण माने रखिले टोटल आपण माने केते पाइबे 69 लाख अर्थात 69,32,648 टंका आपण माने पाइबे 648 टंका पाइबे सुध आपनकर केवल केते रहिबो 46,82,200 टंका माने मोटामोटी भाबरे आपण माने नै कि चलंतु 47 लाख आपनकर सुध एठी मिलिबो तो जदि आपण माने 12,500 रखुछंती लास्ट अमाउंट एटा अछि ताहाले आपनको अप्रोक्सीमेटली आपण माने नै कि जानतु मैक्सिमम 70 लाख टंका आपण मानको मिलि जिवो एटा आपण माने क्लियर हे गले तो वर्तमान आपण माने समस्त देखिले जे आपण माने केते टंका रखिले टोटल 15 वर्ष रे आपण माने केते टंका जमा कले टोटल 21 वर्ष पर आपण माने केते टंका पाइबे तार संपूर्ण हिसाब किताब मु आपण मानको बतै देले केमिति आपण माने निजे भी हिसाब करिवे सेटा मध्ये मु आपण मानको सिखै देली तबे दर्शक बंधु निश्चिंत भाबरे जदि वीडियो टी इन्फॉर्मेटिव लागि छि वीडियो को लाइक करिवे चैनल रे नुआ हेतिले चैनल को भी सब्सक्राइब करनेबे ता सहित ए वीडियोटी को आपनकर समस्त सांग साथी मानक पाख को शेयर करिवे आपनक परिवार लोक मानक पाख को शेयर करिवे जो माने सुकन्या खाता खोलिछंती बा सुकन्या खाता रे टंका रखुछंती जा द्वारा से माने मध्य हिसाब किताब जानि परिबे हिसाब किताब सिखि परिबे आ ता सहित आपण माने कमेंट रे हमको निश्चिंत भाबरे जणाइबे जे आपण माने आपनक झियोंकर सुकन्या खाता रे मासको केते टंका लेखाए जमा करूछंती तबे चलंतु दर्शक बंधु आज वीडियो रे एतिकी पुणी देखा हबो आ गोटे नुआ वीडियो रे सेति पर्यंत विदाय दियंतु जय जगन्नाथ।